sniper support. Tara boys. Iwab. Wangan. Hey, dropper! Ano to? Naikwarta sabay boy. Down. Huwag ka sa inyo, ha? Kolokot. Bok. Kwarta sabay. Kwarta sabay daw, kwarta sabay. Okay. Coming. Ayun ko yun. Watermelon. Name buy sa Quad Boys. Ano na eh? Quarry. Quarry boys. Tara. Quarry side. Kini diha dapita. Supply station here. Cancel last. Be advised. Enemy tracking your Ay, location. tara, tumakan boys. BVs. ATV mark. One hit. Taking back. Anting. Scratch that. Kay mablakan ang ano. Hey, Kontra. dropper! Wala pa na drop. Ano ra? Enemy here. Down. Kaluoy ni mo parts. Kabibili na lang, patay agad. Ikaw na itong mga kauban na ginagawa mo eh. Kaluoy, bataa bay. Tara, naga. Oh my god. Down. Wala na test. That was top corner. First floor isa. Swapping back. Na to, first floor isa, first floor. Run boys. Run. Ang isa dropper, ang isa nasa nakang din. Tumala boy. Load that. Enemy sniper. Sige. Patay ah. Gas is inbound. Marking new safe zone. Snipe ang kadagawa ka. No threat! No threat. I have no idea. Kuha sa kong kuhan boys. Kanang SMG na ko boys. Pwede ta mo yung abod. Kapag king. Goal. Tara na, Dale! Nasa Quad King! Nasa King! Give na ako ng chest there. Nung na-argue diha. Mana record ups? Arena carding. Dap. Ini dap. Ini mga buang. Ito tayo ah. Marking enemy. Enemy KIA. Sulong. Ito ya boys. Napay isa ganina dire ah. Moving. All All squad mates are in the safe zone. 4K bar. Gas. Kuha ako kwarta din oh. Nako yung bunker buster. Solid work evading the enemy. For now. Eh, push na paps. Asa man yung push? Operator establishing score streak. Tara, likod. Tara. Muna sila. Ako na siguro nagahan kang Del kanina. Muna. Uy! Na, dire na. Moving here. Naibabaw na, lesson na ito karon. Tara, Dale! Atubangan, Dale! Sige. Tara, oy! Gas, Dale! Copy that. One hit. First. Moving. Matingog. Reloading. Drop og ano? Kanang something eh. Duha. Doha mo ka. Okay?
Dag 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 dag. Brother, sa puno. Blue crack na puno, blue crack puno. One hit. Oh my god. Gawa ko sa ko! Jowa ko, bay! Nice! Ang sniper patay wala pa. Ay, dagan to. Dagan to. Ang blue. Kita ko ni dagan. Jangan guarding mo good. Okay. Sali pa rin? Ako, Oh. sali si Kuan, bay! Kuanan mo. Kordap, bay! Wag i-announce si Kerdabs. Got a Ay, contact here. nagsaba ba? Ay, nagsaba. Yeah, why? Este ning nakihara. Good ko nag-isa. Makakuha na day kag especially sa care package. Yawa ra. Hindi, buy niya sa ito. Wala na. Wait mo na, isa na kay Kiss. Vulnerable buy station detected. Proceed to the buy station before time runs out to receive a discounted item. Requesting recon at my Layo, location. manggod na, pero may. Na isa na ni green isa sa green. Mau na ganina, mau na. Ghosted na. Nasa ubos, grang ambot, ay tayo isa. Di pa tayo Patay ka. Uwang, wala, Patay na. Bilhin niyo na. Papi, oh. Hoy, ahaman. Ay, gago korta. na. Wait mo, Yob. Ta, dito tas kwanta kay para maka kwanta. Ay ta dire. Nag-rest. Yab. Mani yun bayad. Tulad to na kay para natin kwan. Relocating safe zone. Makabot pa ta na. Hindi naman ano. Makakuha pa kag perks naman din. Okay, para ko. Thank you. Kuha na ako, LDVR! Mapingay! TACOM, I need eyes over. Oh my god. Tawa na ni bay. Labang na sila, bay! Dahil na ano dire, bala box kung gusto ka. Kuha ko gyud na ko. Kuha ko gyud. Napaisa na. Okay, sa taas ninyo. Kana close ninyo. Good work, team. Nasa taas, nasa sulod, second floor siguro. In big warehouse. Wah, bay! Ay, bay! Tara ni! Wala na, kanaog na. Yeah. Yup. Copy. Yawa ka yan! One hit na. Balik sa bay! Ping na ko. Ay, ping ko. No. Napalagi sa sulod. Yawa. Trade and survive. Yawa! Oh my god, nangamatay ang mga buang. Piste, bay! Napasa, Kuan, bay! Napasa! Ano, lagi ko na pa sa sulod. Some of your squad is outside. Down. Dead. Apay, close. Yeah. Del. Close. Copy. Mapait ko. Pabili, paus! He's right there, yeah, that's him. La. Asa man ang nag-beam sa ako? Oh my god, naglikod! Yola! Boys! Bot na ko din. Comes. May tawa taas sa roof. Halapit lang sin. Blue. Blue building. Buha ka pa. Down. Down. Yeah! Hapita ko ito papibay. Enemy UAV overhead. Yawa ka, Kordabs! Gas coming. Nasa ubos ko na. Marunong mo. Naging kwento na.
boys. Yeah. Boys. Aldi ko magkikwento kan to ay. Ay, muntik na malapit to papi na. Di sa to siya, motong nasa ato papi. Giloy. Got a buy station here. Ano yung mga wall? Patay yung wall. Jumping. Scratch that. Ang dapat kwarta. Wala pang mag-bunker. Naka-advance ta oh. Kung gusto mo. Ay, pila de ate kwarta. Mini Puwang di ay. kalabas. Makasabay. Advance ante. Pop lang Ayaw. Tap lang papi niya palit extra. Pop ko. Pop ko. Go. Ha? Tao. Wala. Uy, tao ba? The enemy's on Okay. track. Okay. Good work down there. Gas is May tao closing gyud kay in. ghosted Get to the safe zone. specialist man ko. Yeah, way ghost. Makita sa bird's eye no, ay anti-ghost ang kwan man Cordaps no. Oh, makita sa bird's eye Mm. kung ghosted. Pero kanang dev data bitaw. Datra. Ito sa building ah. Pwede na to ko ang top TV kung gusto mo. Pero ay maglisod tag sa kabalik. Ano yan ta? Ginamit pa ni. Nakahoy. Tunga kay tabay. Oh my god. Ang dapat sure na. 20 seconds. Building. My god, so scary. Ito sa building. Not big building. Bye. Ano nga bye? Busy there. Station here. Cancel that. They're there. Ah, sige lang. Ano lang, kaya lang. Squad made it to the Layo kayo. gas is moving. Nalibang ko. Lami kaayo akong libang. Okay, makitaan. Kaya ito. Rock. Naigo ko na yan. Naigo ko na ako siya. Pinulayo naman kayo ito. Dag. Ano ko likod ha? Tanaw ko likod ha? Open lagi ka del. Kaya DCDS ka del. Naik kagira dere oh. Moving here. Naik del. Ali del. Light ping oh. Light ping. Come. Mabantay din. Nandiri. Pak, buang. Nada na. Scratch that. Ano ka grabe ha? Ganyan mas type gun. Wow! Ayoko niyan. Ang sakit. Grabe kayo eh. Sige, si Mona. Pang. Tabla, may Katabla, You're gonna make it, bud. Araw-araw mo rin. Mga ka. Nagdaan po siya? Tandaan ko siya. Aircon. Lagi. Lami ma-regen ang plates. Oh. Regen. Safe zone relocated. Kuha ka ng reactive no? No more fighting in the lane. Regen ba? Pas kaya ng regen ba? Boys, ang nasa likod boys ha. Ang nakadiri boys ha. Nangingingingingi ito push na to. Nadelo, del. Nadelo ka, nadelo. Ano ba? Hostile UAV in the area. Napapodali ha. Katula sa bank del, bank del, tindog kanina del. Cancel last. Ngayon, hawa. Naigo ko siya. Roof. Building na pala ka. Enemies are dropping into Dapper, the ato ah. area. Watch the sky. Hehehe, katawa ka, bukuha pag kag lunot mo nga ka. Awa na lang gibuang. Tawa ka na lang sir.
You're losing ground. Move it. May jumper, tayo. Dah, patay. Patay na. Tara, ping mark mo. Yap. Patay, murag padong na tong taga-TV na to. Kini, ang na dire, padong dire. Pero parking lang sa TV. Dal. Langay. Gaking. Gaking. Shoot. Crack na lang, King. Nani, aning kuan. Cik na dire ha. Ang dire ba? Doon lagi ba? Lagi doon. Oh yeah, got a message inbound. Mark up, new safe zone. Blue shark. Tara, usara na. Ay. Water ko lang. Hindi na tama pa rage. Dire lang ta. Ato. Tilok. Napatayo ako. 12 alive. Yawa lagi na ako. Este bay, nata kuan. Good to go. Oh, Yep, nasa ba to? Ka ng live ping. Pila na, papi. isa ra kabok. Ay, gago ka ng C4. Mali akong gumit. Wow! Ano? Gas inbound. Dua kabuk. Duha. Stop. Hold tight, you'll make it. I'm reloading. 3v3 boys. 3v3 boys, stay together. Got an armor box here. Pinadunggan na ta. Tara. Kita na ta. Ping lang. Still one shot. Apa yang kira tu ah? Puso, open oh. Gas is moving in. New safe zone. Kini ridge. Naman, ano ta ninyo? Ayaw ratag. No. Ayaw ratag one spot. Okay. Dire lang ta. Play slow. Ano yung tanaw ni Karding be, magsagit, ikalit. Tara sa Okay, bisa na nagabim. Ginagawa mo niya ako! Oy! Fine. Play sa Outside be. the safe zone. Selfers na go. Nan ako isa. Swapping mag. Lili, kaya guys! Tara sa ubos lagi bay. Tara sa ubos bay. Ato Cardo. Yep, I see. Jalan. Na-snipe na. Puso. Ay ka. Ayun yung pugsa boys. Ay pugsa. Ana si Karding ay super flank. Now finish. Sana lang. Ah, ayaw puksa, kaliputik ni! Awalay. Asa man eh? Asan ka, guys? Inbound. Mark new safe zone. Asan ka? Bantay ha? Get to the safe zone. Nara. Oh my God, kaliputik eh. Parang kinilig si Papi Bong sa ginawa ni kaliputik eh.